Naimbag nga oras tayo amin ay atin nga kakapsat. Welcome iti may kadwa nga parang dito klase tayo homiletics. Itang agundaway iti adalen tayo ket may panggep dito Paulo nga the preacher and his preaching. Adaan iti subtitle The Qualifications of the Preacher. So timakas ka sa bakit adda qualifications na. Dagiti naduma-duma nga profession, naduma-duma nga trabaho, adda qualifications nga rumbeng nga mamit iti maysang agaplikar tapnon ti kastaket makapasa. Ket may karinton nga agtrabaho wenno mga ramid kadayday nga trabaho na. Kasta met iti panangas kasaba adda dagiti kwalifikasyon nga rumbeng nga mamit. Umuna, iso dayto kang runa na he must be regenerated. Masapol nga nayanak nga nabalbaliwan. Tano ti tao ket mga saba nga di pay nayanak nga nabalbaliwan, apo delikado dayta. No nayanak nga nabalbaliwan kuna tayo, inawat na ni Apo Jesus kas manubot ken mangisalakan na, ken kastameted nagtalikodan nan iti awis wenno biag iti lubong. Adamin posibilidad nga ti maysa nga tao ket malilaw ti bagbagi na met laeng no isuket ag sermon nga han pay gayam na yan ka nabalbaliwan alilawon at bagbagi na agbalbaliw kayo mayanak kayo nga mabalbaliwan, be born again. Kung nanagit, so nga mismo kitan, pay gayam nga na born again. So, delikado di jay. So, nga sigurado isuna, di jay panakaisalakan na. Di panangawat na kini Apo Jesus. Ket natalge di suna, kaday tayo nga pamati. So, di jay, tiyo mo na, nga kwalifikasyon, he must be regenerated. In short, naisalakan na. Amen. May kadwa, he must love the Lord Jesus. Masapol nga ay ayaten na ni Apo Jesus, ni Apostol Pedro or Pablo kung nametlaeng. The love of Christ constrains us. Ti ayat ni Kristo, pilitin na kami. So, di ayat para kini Apo Jesus. Iso di iti dakkel ti paset na nga mang-motivate di may isang tao tapnon ti kastaket iwaragawag na ti mensahe ti panakaisalakan. Ay ayaten na ni Apo Jesus. Kas inpakita metlaeng ni Apo Jesus iti panangayat na kadagiti adalan na. Ket dagiti tattao na nga sumursurot ken kuana masapol nga ayaten na met dagiti sabsabali pay nga tattao. Ken kasta meten DJ panangbilin na kadagiti adalan na no makita tayo binilin na ida. May gapo iti ayat. So ayatem ni Apo Jesus masapul nga iubunannag mo dagiti sasauna. May katlo, he must love souls. Masapul nga ayaten na met dagiti kararwa iti sabsabali. It is possible to love to preach without loving those to whom we preach. At kano posibilidad na nga ti tao ket magusgustuhan na wenno pagayayo na iti mga saba nga uray haan na nga ay ayaten dagiti nga kaskasaban na. Adda kadi posibilidad nga kastoy wen adda kakapsat. Tati tao numaminsan gapu iti makungkuna nga pinagtarigagay na iti dayaw wenno fame ko na tayo kuma marami din na di may isang abanag uray din naman ay ayaten di gijay tattao nga pagserserbian na kasta mo di panangted kanayon tayo nga mangmangig di gamin nga we can give without loving but we cannot love without giving. If we give we should have love. If we preach, we should have love. Okay? Kas, DJ panangayat ni Apo Jesus, kadagiti karkarawat ito tao,
Tay di makita na nga dagiti tattao ket kasla dalaeng karkarnero nga awan iti mangipastor kadakwada. Ni Apo Jesus met laeng nagsaning di puso na kunana nagleddaang tamasyan kadakwada. Kasta ngayat ti adda kumakanya tayo nga mga kasaba. Ti kararwa dagiti tattao kakapsat isuket na pateg iti sangwanan ni Apo Dios. Ni Apo Jesus met laeng tinagkuna tanyat magunguna ti tao. No, magunod na ti kinabaknang daytoy nga lubong. Nga mapukaw na met ti kararwa na. Kaya't nangarod nga sawen nga ti kararwa ti maysa nga tao uray pagtitipunen amin nga dagop dagiti kinabaknang daytoy nga lubong napatpateg tupay laeng iti kararwa ti maysa nga tao. Isungarod nga ti puso ti Biblia kunana takas talaunay ti panagayat ti Dios ditoy lubong. Ngayon na ti anak na nga bugbugtong. Tapno ni so amin nga mamati ken kuana sana mapukaw no diket maddaan ti biag nga agnanayon. Madaydayaw ti Apo. So nga gapu iti ayat ni Apo Jesus. Napateg ti kararwa ti maysa nga tao. Okay. May kapat. He must be a student of the Bible. Kaya't nga sawen haan na laing nga basahin di Biblia into no scripture reading. Wano into no prepare ti sermon. Adda iti makungkuna nga panangad-adal na personally ti sao ni Apo Dios. Okay. Amuna ti sao ni Apo. Gapu tabas basaen na. Tadamot dagiti ngamin makamo ti Bible ngem may basar lain ka dagiti nang nangigda nga ideas wenno sermon siguro ket ti delikado sadyay no ti maysa nga tao ket agdepdepender laeng di panangamuna ti sao ni Apo babaen ka dagiti nang nangigna adda dagiti mga kasaba ka dagiti nga tiyempo nga pagkilugilwen da wenno itwist da di sao ni Apo Dios uray pedi mensahe na ket balbaliktaden na ket delikado dagiti nga paspasamak wenno aramid dagiti tattao ngem maysa nga kinapudno nga adda dagiti tattao nga mamati kadakwada ket maalilaw da. Okay? He must be a student of the Bible. Agbasbasa ti sao ti Apo. Amuna ti sao ni Apo. Kastamet nga at adalen na ken aramiden na dayjay mabasbasa na. When nagsubli tayo dati adal tayo tinapalabas nga adal nga ti sao ni Apo Dios ket naited saan laeng nga tapnon maamuan tayo no di ket di tapnon agbalbaliw wenno mabalbaliwan tayo. A student of the Bible, he read and apply it to his own life. May kalima nga kwalifikasyon ti maysa nga mga kasaba na ti kunana ditoy he must be a man of prayer, managkararag. Adda iti quotation nga kunana he who would speak much to man for God must speak much to God for man. Ti tao nga agsarita kadagiti tattao may papankin ni Apo Dios masapol nga makisarita nga umuna ken ni Apo Dios para kadagiti tattao. Okay? Ni Apo Jesus met laeng isu ti kadakkelan nga mangted iti ehemplo tay iti panganas kasaba ken kastameten panagministeryo na makita tayo nga isu nga mismo ket nagkarkararag. Madaydayaw tinagan ti Apo. Amin nga aspeto iti panagserbi na napuyugan ken nagameran iti panagkarkararag. Iti panagkarkararag pay kakapsat ket mapabileg tayo tapnon ti kasta ket ibaga tayo di sao ni Apo Dios ti kinapudno di sao ni Apo Dios. Ta saan laeng nga tayo iti makasapol saan laeng nga ni Apo Jesus iti pakakitaan tayo uray pay kadagiti daduma nga imununa nga dalan makita tayo nagkarkararag da. Madaydayaw tinagan ti Apo. So
So, he must be a man of prayer or a woman of prayer. Kaya't mo ti mga saba, masapol nga agkararag ka or managkararag ka. Ti may ka in them, he must be clean in life. Nadalos ti biyag na. Nangatat kaya't nangasawan dahito'y nadalos ti biyag na. Man. Kaya't nangasawan agbibiyag na nasantuan ti sangwanan ni Apo Diyos. Unless there is within us that which is above us, we shall soon yield to that which is around us. Take care of your character, and the Lord will take care of your reputation. No awan DJ agtrabaho iti uneg tayo, iti biyag tayo, isu nga adda iti ngatwen tayo. No awan DJ agtrabaho kakapsat. Dumteng to ti tiyempo nga malilaw tayo ket makianamong tayo kadagiti adda iti aglawlaw tayo. Ya po Diyos kayat nang ipalagip kanya tayo. Mabayan di Romans chapter 12. Ano ti kunana sa jay? I urge you, brethren, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Di verse 2 kunana matlae nga do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. When mabalbaliwan tayo, haan nga di aglawlaw iti mangbalbaliw kanya tayo, no di ket di agbalin tayo nga impluensya kadakwada. So we must be clean and in life. When consistent DJ sa salitaan tayo, ken kastamat DJ biyag tayo. No anya iti sermon tayo, isumet iti pagbibiyagan tayo. Maray tayo tinagan ti Apo. Hallelujah. Adda iti pangarig isong nakaiyarigan ti maysa nga mangas kasaba. Kas lalaeng kano datay public clock. Haan met nga uso itan. Yeah. Ngayon, no kitain tayo, ti public clock. Ti public clock, ado ti mangkit kita. Kasjay, iti may nga Kristiyano, wano mangas kasaba. Di kita'y individual nga biyag, di kita'y haan nga mangas kasaba, akit kas lalaeng, di kita'y relo, personal nga relo, anda jay. No, di jay public clock, iti mistake, ado nga tao, iti malilaw. Ket datayo ket kasla tayo lang, public clock. Iso nga kung namin laing ti Apo ket mabalin nga datayo iti pakaitib kulan no saan tayo nga agbiag akas iti pagayatan na. Okay? So, deta kakapsat ti may kainem. Agbiag nga nadalos. May kapito, he must be fit for the work. Masapol nga nasalun at isuna tapnon maarabid na ti trabaho na. Adda iti requirement no ada apply iti trabaho datay medical record no doctor's clearance ket kun ano ka di doktor fit to work, fit for the work. Ket ti maysa nga Kristiyano mangas kasaba, he should be spiritually fit. He must be gifted of the Lord to preach or teach publicly. Amo tayo met nga di Ephesians chapter 4 manipod 7 naging gana ti 26 verses nga sarita na sa jay nga daytoy ket sagot nga nagapuken ni Apo Dios. So tarigagayan tayo ket mamatiak nga ni Apo Dios ipaay na iti daytoy nga tarigagay tayo. Tapakay daydayawan met iti tapateg nga nagan na. He should be spiritually fit. At the gift iti pangasaba kenkwana. He must seek to develop this gift. Dito yung sagot ket saan laeng adan o stone. No, di ket di pasaya atin tayo mata. Isungaron nga agadal tayo. Di amin. Ket mamatiak kay ti dito nga panangadal tayo. So may saya at tupay dito nga kabaylan tayo. He should be spiritually fit. He must seek to develop this gift. And this gift must be developed in the atmosphere of
spirituality. Well, aduta di nalaing agdiskurso ket di kinalaing da agdiskurso nalaing nga sumermon detoy mabalin nga kunan ti sabsabalin wenno kunan tayo pay ket din ngem nga dayjay ti basis tapnon jay may sa tao ket pagsermonen dayon kaputan nalaing nga agdiskurso tada di stand up comedian nga talaga nalaing nga sumarita ngem sabali di nga banag ti sagot ti maysa nga mangas kasaba ket masapol nga ma-develop mapaspasayaat in the atmosphere of spirituality. Di ba bayan man lang yung panangas kasabana may kantigundaw yung mga saba mapaspasayaat iti panangas sabana. He should be physically fit. Ito iti may kadua nga kasasaad wenno aspeto iti kinasalunat ti spiritual ken detoy may kadua physical. He must be physically fit. Ti bagi tayo ket kukuan ni Apo Dios. Ket detoy bagi tayo ket masapul nga nasalunat. Tapnon ti kasta maaramid tayo dijay pagayatan na. So mamet nga kunan ni Apo ket detoy bagiyo ket nagatang babaen iti pateg. Ket pagserbiyo ken ni Apo Dios. So masapul nga kita tayo matikang kanin tayo. Kada ano pa yan? Salunat tayo kakapsat. Tati nasalunat nga bagi. So dahil tati dakdakkel nga posibilidad nga usaren ni Apo Dios. May katlo, he should be mentally fit. He must be fit for the work, spiritual, physical, and mentally. Ang fanatics laeng no diket di isuna ket talaga nga pudpud nga mamati. Ken nasimbeng iti panunot na. Nasimbeng madlap panunot tayo kakapsat. Amok na nasimbeng. Tihaan nga nasimbeng nga panunot ket delikado. No maminsan ket jerikrik na laeng tagpanuray, di pungtot, wenno di gapulaeng di ragsak, ngem iti panangas kasaba tayo. Adda nga naibasar iti sao ni Apo. Haan nga naibasar ka dagiti rikrik na. So nga ulitin tayo, jay homiletics is the art and science of preparing and delivering sermon. Art and science based on truth and principles of God's Word. He should be mentally fit. And he should be educationally fit. Dito iti may isa kadagitay requirement when it comes to preaching. He must be fit for the work. He should be educationally fit. Educational. Masapul nga talaga nga agsursuro tayo met. Haan nga datay urean na ditan haan. Dati kuna tayo science. So masapul nga adda kinapudno. Naibasar kadagiti sasaw ni Apo. Okay. Isu nga kuna medlaeng ni Apostol Pablo ken ni Timoteo, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study agadal. Han na kayat nga sawen nga hangkang mabalin nga mga saban no awan ti bachelor mo, awan iti theological degree, wano pastoral, wano at least adda dito kaslakas to nga aramid tayo training. Tapnon may sagana tayo met babayan iti sao ni Apo. Tano adda mo tayo aket talaga nga nasyasayaat ket DJ nga talaga met ti kayat ni Apo to study, rightly dividing the word of truth. Ni Apo improvide na dagiti kasapulan tayo tapno ti kastakit makaadal tayo. Muna ti Biblia. Tingnan na ti Biblia. Dayjay ti basic and most important tool. Tayo sungar ti pakaadawan ti mensahe. At dadameten dagiti library, mabalin liblibro, napay dagiti kakapsat iti Apo nga mabalin nga critic tayo
No iti IBI, adag sermon no ka, malpas ti sermon na, adda datay kritik nga makungkuna. Ibaga dagiti pangpasayaat. Manipod ka dagiti kaskulaan, ken uremet ka dagiti staff nga adda no ka, ibagada no kasano pa iti pangpasayaat na dayjay wagas ti panagsermon na. So amin ti gijay ket parte ti training, parte ti panaka-educate iti maysa nga tao tapno ti kastaket mapasayaat dayjay panagserbi ken ni Apo ken panakaiwaragawag detoy makungkunang mensahe iti panakaisalakan. So detoy kakapsat ti may kadwa nga parang detoy lesson tayo. Homiletics. Medyo atidog basi tayo tata. Ket laglagipen tayo at kwalifikasyon. Isudadag ito'y intayo inadal. Okay? God bless everyone. If you have questions or comments, feel free to ask questions. Babayan ka dagita data link nga dato'y babay ti text to Word, text file. Dito'y WordPress tayo. Dito'y pag-anseran nyo isunto di pangipanan nyo kadagitay comments. God bless and see you next time.